ननीदार मसाला खाइछ खाइछ हाय एवरीवन गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आज ब्लॉग सुंदर होगा जाऊँगी पूरा आज आमर गोटे बड़ कुणिया आसवे कुणिया तो छोट किंतु आम बड़ कुणिया खाଇବା ପିଇବା पूरा मस्त हवा आज देखिए कौन होची एबे मु रेडी हो जाइए सकाळ उठी मो काम सार नहीं खाई पी सारी दुकान जावा टिके कौन कौन जिनस दरकार नहीं आसिया तापरे देखिए कौन होची दुकान को आसला परे मम्मी पियाज रसुण काटी बाकी जहाँ दरकार अदा फदा काटुची मु जाऊँगी मटन आसचे धोईदेवी मेन इनग्रेडिएंट आसी पहुँची जाइए धोईकी रेडी करदे सफासफी करके बाछीदे मटन को भलसे धोई देकी ताधर पियाज तेल हलदी लुण पकईकी गोली रखीदेली तापर आसगला आलू भाजा को भाजी सारिक आसला बेलू को नना ये आसिकी मसला कषि देते मुझे घर नी तो मसला कषाटा वीडियो करें मो समस्त फेवरेट नना हाथ रंधा मटन नना आम पूरा टेस्टी रोसे करते मटन कषि देते पूरा यम्मी देखा मस्त होता नना ये मसला कषुंट कषिकी जीवे आउ गोटे कम अच्छी तरकारी तो बसी जाइए जहाँपाई दिखाई था मोर जड़े भाउजों सी मटन खाती कल कर पचारा बेलू सी मटन खाती से नना पुणी पोखरी गले माछ धरिकी आनिले पुणी माछ फ्राए हम तांको दिया नना जाइछन्ती माछ आनिबापाई माछ आणला भितर मु मसला टिके कषिदेली आ बाकी टिके हल्का हल्का सिझी गले तापर ताको पानी देदेबा सेथरा आलू देदेबा मु ताको भलसे कषिदेली आउ टिके मसला हेई गलानी ऑलरेडी पानी देले जागा हबनी सेति पई मु हांडी को ओजाड़ देछि पानी भी दे देछि सेपटे तरकारी बसे देके आसिकी मु एपटे माछ फ्राए पई पियाज रसुण अदा ताको सब काटिकी रेडी करदेली मम्मी गोटे सेपटे किसी करूला से मु कटाकटी करदेली टिके एपटे माछ भजा चलती एपटे मटन चलती वर्षा दिन चुली फुल पूरा नष्ट हो गलाग जिनस आर भर हो जाइए नना फास्ट करके दे आसबे घरे देकी आसला भितर आमर कुणिया आसिकी पहुँची जाए मुझे वीडियो कर पारे आम बड़ कुणिया ये कौन कौन यहाँ भांगी बाबा कह हेलो गाइज हेलो गाइस यही देम तो हेलो गाइज हेलो गाइस कौन कलुच कौन बोलू आरे कह कौन कलुच तो केमिति अच्छा केमिति अच्छा खाइच मोर ना भांगी जीव कह दे हेलो गाइज हेलो गाइज हेलो गाइस मुख किए था ना मुख किए आंटी कौन आंटी देलु एसी बाप रे हाँ बंद हो थाओ नहीं चली कौन नेला तो पानी बोतल दे दे देता बोतल कह दिल ना कह हाय गाइस आंटी हेलो गाइस खाइछ खाइछ तू खाइछ तुम आंटी संगे दे दी होछ दे होची फ्लाइंग किस दे दिया तो कौन खाइलु बाबा आज कौन खाइलु धन आज कौन खाइलु कह देलु कौन खाइलु कह दउनु मटन आ कोन मटन आ कोन खोली माछ आ कोन अंडा काकुली छाल तो पापड़ आ कोन मार्बल तमे नहीं आछबनी हमर मार्बल पड़ी छी हां हमें आनी बुनी ना काहे मु ए घरे रखी देबी घरे रखी दो लुचि किले घरे रखी देबी लुचेई रखी दबो हम घर बाद हेनी काम हमें मार्बल पकेबो हां हमें मार्बल पकेबो नो हां ना ना हां हां ना हां
ଖାଉଛି ସେ ଖାଇସାରି ସେଇଠି ବଇଛି। ଯିବା ଏ ତୁ ଆଇଲୁ ତୁ ଆଇଲୁ ଆଣ୍ଟି ତୁ ଆଇଲୁ ତୋତେ ନବାଉ ତୋତେ ଆଇଲୁ ସବୁବେଳେ ରଖାଇଲୁ ମତେ। ପୁଅ ଶୋଇକି ଉଠିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଆଣି କୁରକୁରେ ନେଇ ଆସିଲି, ସେ ଟିକେ ଏଇଠି ଖାଇଦେଲା। ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ କେମିତି ତ ଗପୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଶୁଣିଥିବେ, ନନଷ୍ଟପ୍ ଗପ ତାର ପୁରା। ଗପି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ନାନୀର ମୋର ଟିକେ କାମ ଥିଲା, କିଛି କିଣାକିଣି କରିବାର ଥିଲା, ତ ବଜାର ଆଡ଼େ ପଳେଇଲୁ। ସେଠି ଗୁପଚୁପ୍ 2 ଜଣ ଯାକ ଖାଇଦେଲୁ। ଖାଇସାରି ଘର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କି ଏଠି ନେଇ ଆସିବୁ, ଆଣିକି ଆସିବୁ ଘରକୁ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବାକି ରାତି ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ କାମ ଦେଖିବା। ଆସିକି ଟିକେ ଆମେ ପୁଅର ମୋର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବୁ। ହାଲୋ ଗାଇଛି ଭଲ ନାଇଛି ଆମେ ମ୍ୟାଚିଂ ମ୍ୟାଚିଂ ମଚିଂ ମଚିଂ ଆଣ୍ଟି ବୋଲେ ମ୍ୟାଚିଂ ମ୍ୟାଚିଂ ଚୁଟି 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 ବୋଲିବି ତୁ ତ ଶୁଆ ମୁଁ ଶୋଇବିନି ଶୋଇବିନି ବାବୁ ନଉନୁ। ଧରି ଖା ଧରି ଖା ଶୁଣ ମନା କ'ଣ ତୋ ନା? ମନା ମନା ପାଠ ବୋଲି ଦେବି ପାଠ ପଢ଼ିଦେବୁ। ତୋ ନା କ'ଣ? ପାଠ ବୋଲି ଦେବି ଛୁଆବି ଶୋଇବୁ ଯେ ତୋ ନା କ'ଣ କହ? ନା କଣ ବିବ୍ୟାସୁ ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ବିବ୍ୟାସୁ ଏସି ବନ୍ଦ ହେଇନି ବୋଧେ, ବନ୍ଦ କରିଦେ। ବିବ୍ୟାସୁ ବାବାଙ୍କ ନା? ବାବା ଶେଖର କୋଉ ଶେଖର? ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର। ଶେଖର ହୁଁ ନନ୍ଦଲ ଶେଖର ହୁଁ। ଯା আছে ମାମାଙ୍କ ନା? ମାମା ଲୋକ ମାମା को ना ଅଛି ମେ ବାବା ଲଥ ରଥ। ଆଉ ଅଜାଙ୍କ ନା? ଅଜାଙ୍କ ନା ନବି ଲଥ ଆଉ ମା ନା? ମାମା ନା ଅନ୍ତ ଉଲୁ ପୋଷ୍ଟ। କୁଟିଆ କୁଟିଆ ଭାୟା। ଗାଡୁ ଗାଡୁଆ ବୋଲା ଜିଲ୍ଲା। ଜମପୁର ରାଜ୍ୟ। ରାଜ୍ୟ। ଓଲିଛା ଦେଶ। ବାଲଥ ଜାତୀୟ ପଶୁ। ରାଜ୍ୟ ବୁଛୁ ଜୋରେ ରୋବେ ଜୋରେ କହୁନୁ। ବାଗ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ। ଦାରିଆ ବଖ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କିଏ? ଦାରିଆ ମଖି ମଇଲା ଜାତୀୟ ଫଳ। ଦାରିଆ ଫୁଲ ଆମ୍ବ ଜାତୀୟ ଫୁଲ। ଦାରିଆ ଫୁଲ ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଦାରିଆ ଫୁଲ କ'ଣ? ମଧୁମ ଆଉ ଜାତୀୟ ପରିବା। ଦାରିଆ ପରିବା କଖାରୁ କଖାଲୁ। ଉଠିକିଲି ସେତିକି ସେତିକି ହବ, ଆଉ ହବନି। ଶୋଇଥିବୁ ଏଇଠି। ଦିନ ମଜାମସ୍ତିରେ ସରିଗଲା। ଏବେ ସେମାନେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଆମେ ବି ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଟାଟା।